Number 13. Binalik sa Giga for three. No good. Nariyan ni Kuya. Ang abakon. Nakuha na ba pwede yan? Pwede yan sa kapatid. Number 13. Aso! Aso! Ay, puto nila. Hindi naman po aso. Number 15. Pinasal Kuya sa Giga. Ang lakas Kuya! Number 4. Number 4. Binalik niyo sa labas. Binalik niyo. Basket. Number 15. Binalik kay Kuya. Number 12 for 3. No good. Buba pa number 29. Score 19-16. Yung mga project. Number 4. Aso! Aso! Binalik kay Kuya for 3. No good. Naribaw. Number 29. Mike, agawin mo yung bola sa kampi mo! Wala. Nalibaw. Nagbaksautan yung dalawa ang puta. Number 15. Foul. Number 15. Balik! Dito! 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 Last 10 seconds na lang. Bilang. Nakuha na pala. Ang bilis ni Bante. Pass naman. Binalik. Ano bang pagpasa nun? Repak mo, pinasa! Pagsuban. Number 15. Number 13. Binalik sa mat. Binalik kay Bante. Aso! Di ba ito? Pinasok niya yung bola, tapos tinapik niya. Last 15 seconds na lang. Traveling. Offensive foul. Tingnan mo! Number 13. Wag, wag! Si Henry! Si Henry! Pass number 13. Nice! Ang ganda pa sa basket. Wala akong dalang bilgan. Tangkirin mo yun. Number 4. Sabi mo kung dadbili ka. Pass to Bante. Pinalik sa 88. 88 pinalik. Binalik sa number 29. Number 29. Pass to number 4. Pulang number. Basket by number 4. Oh, ayan na! Ayan na yung floor general! Ayan na yung floor general! Number 13. Last 14 seconds shot clock. Tira. Last 10. Good, good. Nice. Hey! Bang mo. 14. 3 points. The James shot. Score. All 23. Number 3. No good. Baba, baba! Bet, baba na! Number 15. Aray mo. Number 4. Binalik sa number 8. Pinasal Kuya. Pinapila. Wala. Nakuha number 22. Pwede ito nagmamadali. Binahakas sa number 1. Foul! Pull-up number. Yeah! Basket by number 22. Remaining time. 5 minutes and 30 seconds. Go, go, go. Sabi niya. Number 4. Offensive! Offensive! Nice, nice. Second personal foul. Push. For 3. Uy, nakas. Foul! Foul. Second attempt. Bola, bola! 26-23. Lamang ang Petros. Number 4. Last 15 seconds at last. Ay, ito po naman. Number 20, number 3. No good. Hawak, hawak lang, hawak! Rebound by Kuya. Binalik kay Marasigan. Pinasa kay Montemayor. Yan! Basket by Montemayor. Remaining time. 4 minutes and 47 seconds. Number 88. Huli ka! Binalik sa number 4. Sipag ni Henry ngayon ah. Binalik kay Kuya. Wala. Baba! Baba! Number 6. Number 6. Wala. Naribaw ni Kuya. Number 22. Number 22. Wala pa rin. Sa kanya pa rin. Wala pa rin. Naribaw ni number 6. Nice! Basket.
Sigaw tayo sa balis. Number 1. Last 10 seconds. For three. No good. Bato! Nauwa na naman. Sambales! 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 Number 11. Pante. Baba! Baba! Nauwa na ng 16. Naribang na ng 22. Number 22 pa rin. Nauwa na ng 29. Okay lang yan. Number 22. 22. Bulat. Wala pa rin. Nauwa na ng 11. Foul. Yun. Basket. Number 6. Last 15 seconds yata. Putang ina, ang daming lipat mo. Pante. Nauwa na ng Albarico. Albarico. Wala pa rin. Remaining time. 2 minutes and 56 seconds. Screen, yan. Switch, switch, switch. Nakuha. Ayan si Albarico. Nagkamadali. Albarico. Basket. May Albarico. Bola. Score. 32-28. Number 2. Pass to the 2-2. Mataas, mataas. Wala. Nakuha na Pante. Number 11. Wala. Baba! 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 Nagmamadali. Press number 16. Huli. Number 8. Number 19. Kulang. Wala. Naribon number 16. Nauwa na ng 29. Nauwa na ng kulang. Number 2. Pwesto! 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 Dito! Dito! Number 2. Binalik sa number 6. Huli. Number 22. Foul. Wala. Aso! Aso! Second ahead. No good. Remaining time. 1 minute and 47 seconds. Number 6. Number 2. Wag mo na ipasa doon, pre. Ang bilis ng hand. Same ball. Shot clock. Last 11 seconds. Bola! Galaw! 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 Sa taas! Sa taas! Sa taas! Number 6. Number 6. Pinalik ni Kuya. Nice! Nilagay sa ring. Basket ng Montimayo. Aso! Aso! Pante. Asuin mo! Foul. Fernando. No good. Baba! Baba! Remaining time. Last 1 minute. Number 6. For 3. Foul. 3. 4. Number 11. Bulan sa number 8. Number 8. Foul. By number 2. Number 2. Bola! Bola! Number 6. Last 29 seconds. Last 25 seconds. Huli. Tumabag sa number 22. Number 22. Number 22. Out na naman. Foul. By number 9. Penalty. Nice foul! Nice foul! Nice foul! Number 9. Sablay! Tama na ang bitaw. Second.